यीशु जी से प्रीत लगावा मोरे भैया, यीशु जी से प्रीत लगावा मोरे भैया, प्रीत लगावा मोरे भैया। रात दिन प्रभु गुण गावा मोरे भैया, रात दिन प्रभु गुण गावा मोरे भैया। यीशु जी से प्रीत लगावा मोरे, यीशु जी से प्रीत लगावा मोरे भैया। जगवा के बातें तारन हारा प्रभु यीशु, तारन हारा हमारे। जगवा के बातें तारन हारा प्रभु यीशु, दीन दुखियन के सहारा प्रभु यीशु। जगवा के बातें तारन हारा प्रभु यीशु, दीन दुखियन के सहारा प्रभु यीशु। यीशु के शरणवा में आवा मोरे भैया, यीशु के शरणवा में आवा मोरे भैया। यीशु जी से यीशु जी से प्रीत लगावा मोरे भैया, यीशु जी से। समस्त को प्रेज लॉर्ड। मोर प्रिय माने वर्तमान जहां को आपण माने वीडियो रे देखिले से होउछंती जनी लिवर, जहां को मु आपण को सम्मुख रे न जणैले मध्य आपण माने पूर्वरु एई भाईकर अनेक कॉमेडी शो गुडा को देखिथिबे, अनेक को हसांती आ कॉमेडियन करंती। से भारतर कॉमेडियन कहिले चले। से होउछंती जनी लिवर। किंतु सही व्यक्ति प्रभु जीशु ख्रीष्ट को विश्वास करी प्रभुंकर गीत गाइबा संगे संगे अनेक साक्ष्य मध्य देउछंती आ अनेक वाक्य प्रचार मध्य करूअछंती। आ ताहा करिबा बहुत आवश्यक अटे, जहां को द्वारा अनेक लोक माने प्रभु को जानि पारिबे आ साक्ष्य सुनि पारिबे। आ एठारे आ माने अति मधुर गीत को आमे माने सुनिया को पाइलु, जो गीत छत्तीसगढ़िया भाषारो से गाउछंती। आउ एही गीत द्वारा प्रभुंकर महिमा हेउ। आमे माने बंचिथिबा अवस्थारे आमे माने प्रभु जीशु को जानिबा, तांकरी वाक्य को प्रचार करिबा, जन को साक्ष्य कहिबा, एहा बड़ विषय अटे। आउ एठारे जनी लिवर गीत गाउछंती। हाँ, गीत मध्य प्रभु को उद्देश्य रे गाइबा दरकार। अनेक समय रे आमे माने प्रभु को उद्देश्य रे गीत न गाए आमे माने संसार उद्देश्य रे, निज इच्छा उद्देश्य रे आमे गीत गाई थाउ। प्रिय माने गीत संहिता 92 1 ରୁ 5 पर्यंत लिखा जाए, सदा प्रभु को धन्यवाद करिवार उत्तम हे सर्वपरिस्थ तुम नाम रे प्रशंसा गान करिवार, पुणी दश तार जंत्र ओ नेबल रे वीणार गंभीर ध्वनि रे प्रातः काल रे तुम स्नेहपूर्ण करुणा ओ प्रति रात्रि तुम विश्वस्तता प्रचार करिवारे उत्तम। जेहेतु हे सदा प्रभु तुम्हें निज कर्म रे मते आनंदित करियछ, मु तुमर हस्तकृत कर्म रे जय ध्वनि करिबे। हे सदा प्रभु तुमर कर्म सबु किपरि महत, तुमर संकल्प सबु अति गभीर। एठारे गीत रचक दाऊद कहती जे सदा प्रभु को धन्यवाद करिवार उत्तम हे सर्वपरिस्थ तुम नाम रे प्रशंसा गान करिबे। तुम नाम रे प्रशंसार गीत गाइबी बोली दाऊद कहउछंती। मोर प्रिय माने एही वाक्य अनुसार आमे माने प्रभु को पाई ही गीत गाइबा दरकार। आमे आनंदित हेबार कारण, आमे बंचिबार कारण एहा परमेश्वरंकर ही उद्देश्य अटे। आज जदि आमे बंचुअछु, आज जदि आमे माने जीवित अछु, आ एही समय पर्यंत आमे जहा किछि भी करूअछु ताहा प्रभुंकर उद्देश्य एवं योजना अटे। तेणु आमे माने कौनसी भावरे एही सांसारिक गीत को न गाए आमे प्रभुंको उद्देश्य रे गीत गान करिबा बहुत आवश्यक बोली मु मने करे। कारण एही जीवन परमेश्वरंको पाई, एही जीवन परमेश्वर गढ़ी। एही जीवन आज जदि अच्छी ताहा प्रभुंकर अनुग्रह अटे।
ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଏହି ବିଷୟକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାଉ। ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟେ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ହାରିଯାଆନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ହ୍ୱାଇ ଗଡ୍ ଆଲାଇଭ୍ ଆସ୍, କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିଅଛନ୍ତି? ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ତାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେମାନେ ଗୀତ ଗାନ କରି ତାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆପଣ ଥରେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତ, ଅନେକ ସମୟ ହେବ ଆପଣମାନେ ଜାଗତିକ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ଆସୁଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସୁନସାନ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଆନନ୍ଦିତ ଥିବେ କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିବେ, ଆପଣ ଟୋଟାଲି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଯାଉ ଯାଉ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିକି ମରିଯାଆନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଶୋଉ ଶୋଉ ସେମାନେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି ପୁରା ଜୀବନ ପାଇଁ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ରୋଗରୁ ସେମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଅଛନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ କ'ଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପିତ କରିବା ବଡ଼ ବିଷୟ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ସେ ଜଣେ ଜନି ଲିଭର, ଯେ ଆଧୁନିକ ଗୀତରେ ଫିଲ୍ମରେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ, ଯିଏକି ଅନେକଙ୍କୁ ହସଉଥିଲେ। ପରେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ନା ନା ନା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୋତେ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହି ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରିବି ବୋଲି ସେ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ାକ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ସମସ୍ତ କମେଡ଼ିଆନ ଶୋକୁ ଛାଡ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଟଙ୍କା, ଅନେକ ରୋଜଗାର କରିପାରୁଥିଲେ ସେ କମେଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବିଲେ ଶେଷରେ ପଇସା ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତ ପଇସା ପତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହେଲେ। ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ, ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୀତ ଗାଇବା। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରକାର ସମର୍ପିତ ହେବେ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରୁଅଛି। ପୁଣି ଦେଖାଇବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଅଲ୍।